ଆମରି ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା ଯାହା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ୟାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକ ହସା ଗର୍ବ। କେଉଁ ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ହସା ହୁଏ, ସେପରି ଏକ ଆଲୋଚନା ଏହି ଶକ୍ତି ସୌରଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଜଣାଶୁଣା ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ହାଲକା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ଏତେ କଥା ପୂରି ରହିଥାଏ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ଅଗାଧ ଜଳ ସଂଚାରୀ ରୋହିତ ନୈବ ଗର୍ବିତ ଗଣ୍ଡୂଷ ଜଳମାତ୍ରେଣ ସଫରି ଫରଫରାୟତେ। ଅଗାଧ ଜଳ ସଂଚାରୀ, ଅଗାଧ ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ରୋହି ମାଛ ଗର୍ବିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡୂଷ ଜଳ ମାତ୍ରେଣ, ଗଣ୍ଡୂଷ ଜଳ, ଗଣ୍ଡୂଷ କହିଲେ ପୋଷ, ଆମ ହାତର ପୋଷରେ ଯେତିକି ଜଳ ରହିବ ଏତିକି ଜଳରେ ଯଦି ଥାଏ ସଫରି, ସଫରି କହିଲେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ, ଫରଫରାୟତେ, ସେତିକି ପାଣିରେ ସିଏ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହୁଏ, ପରପର 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 ହେଉଥାଏ, ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେଉଥାଏ। ଶ୍ଲୋକଟିରେ ଏପରି ଯାହା କୁହାଗଲା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ କ'ଣ? ଅଗାଧ ଜଳ ସଂଚାରୀ ରୋହିତ, ରୋହି ମାଛ ବହୁ ଜଳରେ ବାସ କରେ। ଏଣୁ ବିପୁଳ ଜଳ ଏବଂ ଗଭୀର ଜଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରୋହି ମାଛର ମନରେ ଗର୍ବ ନଥାଏ, ସେ ପାଣି ତଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି, ସାମାନ୍ୟ ପାଣି, ଗଣ୍ଡୁଷେ ମାତ୍ର ଜଳ, ପୋଷେ ମାତ୍ର ଜଳରେ ରୋହି ମାଛ ଯଦି ରହେ, ସେହି ପୋଷକ ଜଳକୁ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରେ, ଫରଫର 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 ହେଉଥାଏ, ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେଉଥାଏ। ଏପରି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଆଖୁ ସମର୍ଥନ କଲା ପରି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଯୋଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଭେକୋ ଭକ୍ତି ବିଲଙ୍ଘ ଉପସଲିଳମ୍ ଓ ମେ ହନୁମାନ ପୁରା ଖଦ୍ୟୋତ ପ୍ରତିପଦ୍ୟଧି ଧିତିଲବମ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାମ୍ ନିନ୍ଦତି। କହିବାର ଅର୍ଥ, ଭେକୋ ଭକ୍ତି ବିଲଙ୍ଘ ଉପସଲିଳମ୍ ଓ ମେ ହନୁମାନ ପୁରା। ଯୋଡ଼ିଏ ଜୀବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭେକ ବୋଇଲେ ବେଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହନୁମାନ। ସବୁ ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଡେଇଁଥିଲେ, ଲଙ୍କାକୁ ଡେଇଁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ହନୁମାନ ଆଉ ବେଙ୍ଗ, ଇଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଇଛି ଡେଇଁବା। ବେଙ୍ଗ ଡିଏଁ, ହନୁମାନ ବି ଡେଇଁଥିଲେ। ଏ ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁ ହନୁମାନ ଡେଇଁବା ସହିତ ନିଜକୁ କିପରି ସେ ତୁଳନା କରୁଛି। ବିଲଙ୍ଘ କୂପସଲିଳମ୍, କୂପ ବୋଲେ କୂଅ, ଛୋଟ କୂଅଟିଏ ଯାହାର ପ୍ରସ୍ଥ କମ୍ କୂଅଟିଏ, ଏ ଛୋଟିଆ କୂଅର
गोटे पाखरे बेंग बसिथिला से डेई पड़ा जिते डेई पड़ा कूअर आरपटे पड़गला कूଅ तो जलराशि परिपूर्ण एणु एक क्षुद्र कूपर जलराशि को निजर डेइबा द्वारा लंघन करी बेंग कहूची को में हनुमान पुरा में पुरा बोले मोर आगरे हनुमान कह मो आगरे हनुमान किए ये कौन देइतला मु तो ये कूओ पानी की डेई पड़ी हनुमान मो आगरे किछि नुह एणु ये बेंग एक क्षुद्र जीव एक छोट कूओ को डेई सी पुणी हनुमान को निंदा करुछि ये हूँ गोटे लोक आशा गर्व एपरी गर्व जगत लोक केवल हसबे यापर खद्योत प्रतिपद्य दिदिति लवम चंद्र प्रभाम निंदती खद्योत अद्योत कहले राति आपण मैंने देखुवे जो जुलुजुला पोक आ देहरे टिके आलोक रही बिंदु परी सामान्य क्षीण आलोक टिके से धारण कर विधाता ताकू देइछि ए जो दिधिति कहले किरण बा आलोक ए आलोक बा किरण लवम कहले टिकिए सामान्य मात्र अल्प टिकिए आलोक को लाभ करी खद्योत जुलुजुलिया पोक चंद्र प्रभाम निंदती चंद्र प्रभा को निंदा करुछि जो चंद्र आकाश रे पूर्ण रूप उदय हेले आर जोत्सनार जगत को शुभ्र करी दिए से परी उज्ज्वल आलोकधारी चंद्र को ये जुलुजुला पोक निंदा करुछि मो आलोक निकट में चंद्र आलोक किछि नुहे ए प्रकार गर्व को आपण मैंने कौन पड़े यहाँ हूँ लोक आशा गर्व एपरी गर्व कले जगत समस्ते हसबे सीना सेहीपरी अनेक श्लोक मुझे मानू कहूँ ये श्लोक कौन कहूँ विष भार सहस्रेण गर्भंगनायाति वासुकी वृश्चिको बिंदुमात्रेण ऊर्ध्वं बहति कंटकम आपण वासुकी नाग समस्त जानती पिलारू बुढ़ा वासुकी नाग कथा कहले समस्त जानती कहीं ना वासुकी नाग थार 1000टा मुंड गोटे मुंडरे गोटे फणा एवं 1000 फणा हूँ वासुकी नागर ये जो फणा मंडल को आनत करी अवनत करी ये पृथ्वी की मुंडई धरी तेज नाक निकटरे विष थाए आम शास्त्र कहूँ वासुकी नागर गोटे फणारे गोटे भार विष अच्छी जदि तार 1000 फणा है 1000 फणारे 1000 भार विष 1000 भार विषर अधिकारी वासुकी मथा को अवनत कर पृथ्वी की मुंडई धरी मनरे अहंकार नहीं गर्व ना किंतु से विष बिछा निकट में बिछा पाखरे केते विष अच्छी ना वृश्चिको बोले बिछा बिंदु मात्रेण गोटे बिंदु मात्र विष को धारण करिछि एवं निजर विष प्रभाव को देखैबा पाई आर पुच्छरे लांजरे ऊर्ध्वं बहति कंटकम गोटे कंटा से टेकिकी रखी आपण मैंने कंकड़ा बिछा देखी से कंकड़ा बिछा तार लांजरे गोटे मुन टेकी रही ऊपर को छौटा से अन्य प्राणी की जो
कंठा साहाय्य से दंशन करे एवं ज्वालाप्रद होता है। एणु आपण विचार करंतु कहीं बासुकी नाग आउ कहीं सामान्य बिच्छा। एणु ये बासुकी नाग फणा को अवनत करिथिबा बेले बिच्छा निज कंटा को ऊपर को टेकिकी रखी। ये हूँ एक प्रकार गर्व। या माने बिच्छा जे गर्व करुची ता नुह बा बासुकी नाग मथा अवनत करी विनीत हो जा नुह। सब माने कवि ओ माने नीतिकार एमानंकर कि चमत्कार कल्पना एमानंक निकटर शिक्षा को भिड़ी आनी जगत आगे से बाढ़ी देइचंती। एणु कवि दृष्टि बासुकीर गर्भ नाही से मथा अवनत करिछि एवं विचार मनरे गर्व अछि। बिंदु ए विष धारण करी से ऊपर को कंटा टेकी देखौछि। एणु आपण माने विचार करंतु। एणु बिछा परी एक क्षुद्र जीव बिंदुए विषर अधिकारी हो जदि गर्व प्रकाश करे से क्षेत्र ये निश्चित उपहसित हम जगत रे ताकू समस्त उपहास करेंगे। आखु आम कहवा एक प्रकार लोकहसा गर्व। तापरे आउ टिके कथा मु आपण मानू कहबी आ बेसी कहवाक चाहूनी। एटी मु कवि सूर्य बलदेव रथंकर गोटे कविता पद मु उद्धार करुच्ची जहा समस्तंकर जनाशुना पद। से पदटी कौन? अलकत द्रव नयने बड़ी रसाल गहळ शाखारे खेली कबल करुता कली कलाप काक की करिब पंचमाला पज गते केवल जने हसिबे हितहु फल गथे केवल। ये सही कथा कहते। काक पिक संस्कृत रे कहा जाइछि काक पिक। काक कृष्ण पिक कृष्ण खोभेद काक पिकयो खाऊ कला कोइली कला खाऊ कोइली भितरे रूपरे पार्थक्य नाही। आउ देखा जिमिति कोइली देखा सीमिति। किंतु बसंत काल संप्रक्ते एते बेले बसंत ऋतु आसे काक काक पिक पिक खाऊ हो जाए काऊ आ कोइली हो जाए कोइली। कहीं खाऊ कहे खा खा राउ राउ हुए। कोइली रसाल डाल रे बसी पंचम तान आर कुहू गीत गान करे जहा विश्व जनता मन को मोहि नहींता। तेणु कवि बलदेव रथ ए क्षेत्र में कहते गोटे काऊ निजकू कोइली सह समान करिबा पाई से कौन करिबो? निज रूपरे एबा सामान्य पार्थक्य। पार्थक्य टिकक कौन ना कोइलीर आखि देखिबा पाई आखिर धार होची टिके नालिया। तेणु काऊ कौन करिबो? निज आखि को टिके लाल करिबा पाई अलकत द्रव। अलकत अलकत कहले होची अलता। अलकत कहले अलता। द्रव कहले रस बा पानी। अलता पानी बा अलता रस को आनी आखिरे लगई आखि टिके नालिया नालिया करदेव। कोइली आखि परी आखि सजईदेव। या पर कोइली आंब डाल रे बसे।
ଖାଉ କ'ଣ କରିବ? ରସାଳ ଡହଳ ରସାଳ ଗହଳ ଶାଖାରେ ଖେଳି। ରସାଳ କହିଲେ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ, আর ଯେଉଁ ଗହଳ ଶାଖା ଗହଳିଆ ଡାଳ, ଏ ଡାଳ ଭିତରେ ଯାଇକରି କାଉ ବାସ କରିବ କୋଇଲି ପରି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କବଳ କରୁତା କଳି କଳାପ। କବଳ ମାନେ ଗ୍ରାସ, ଖାଇବା। କୋଇଲି କ'ଣ ଖାଏ? ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ କଢ଼ିକି କୋଇଲି ଖାଏ। ଏଣୁ କାଉ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ରସାଳ ଡାଳରେ ବସିବ ଏବଂ ରସାଳର ଏ ଯେଉଁ କଳି କଳାପ, କଳାପ ବୋଲେ ସମୂହ, କଳି ବୋଇଲେ କଢ଼ି, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ବଉଳ କଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଜନ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଅଳତା ବୋଳି ଆଖିକୁ ଲାଲ କରି ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ରହି ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ କଢ଼କୁ ଖାଇ କୋଇଲି ପରି ରୂପ ଏବଂ ଆଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କାକ କି କରିବ ପଞ୍ଚମାଳାପ। କାକ କ'ଣ କୋଇଲି ପରି ପଞ୍ଚମ ତାନରେ ଗାନ କରିପାରିବ କି? କାକ କ'ଣ ଏ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତରେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବ। ଜଗତ ତାକୁ ଉପହାସ କରିବ। ଏଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ଗର୍ବ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସମାଜ ଭିତରେ ଦେଖୁ ଇଏ ଗର୍ବ କରେ ଧନ, କ୍ଷମତା, ପଦପଦବୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି, ଧନରେ ହେଉ, କ୍ଷମତାରେ ହେଉ, ପଦପଦବୀରେ ହେଉ, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ, ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କ୍ଷମତା, ଅଳ୍ପ ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ବା ଅଳ୍ପ ଛୋଟ କାଟିଆ ପଦପଦବୀ ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶେଷ ଗର୍ବ ଥାଏ। ଯେପରି ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଛାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଯେପରି ପାଣିରେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛର ଗର୍ବ, ସେହିପରି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରହି ଅସାଧାରଣ ସ୍ତର ନିନ୍ଦିତ କରୁଥିବା, ଉପହାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକହସା ଗର୍ବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏଇ ସୂକ୍ତି ସୌରଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ ଜଗତରେ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଛୋଟ, ସାମାନ୍ୟ, ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରହି ନିଜକୁ ଅସାମାନ୍ୟ ପରି ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଲୋକହସା କଥା। ଏପରି କର୍ମରୁ, ଆଚରଣରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ସୂକ୍ତି ସୌରଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୀତି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସାକ୍ଷାତ ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।